Ako gali si Rick Jan Conlo, isa ka estudyante sang Al Silay, ari na tadi subong sa New Bacolod Silay Airport. Update nyo ko sa akon isa ka adlaw nga pag-ubra. Ang una ko ginahimo, ang matay mi nanay, amo pagsugod sang akon nga obra. Sa nga kuno na ginahimo kunaga, una akong mamunyag sang tanom para magnami ang aton nga airport. Ang mga biyan tapos sila namon nga obra, Pulupaway, dire kami ga kalaon, dire kami ga bakal. Sa mga pamao para pag tapos pamao, siyempre may ubra naman, may persa naman para mag-ubra liwat. Guys, manami kita tayo ubrahan sa airport kay una sa tanan mga buot among supervisor, sila ni Ma'am Bitchayda Karampatana, sila ni Sir Arthur Almadin, labi na gid sa among nya manager nga Sir Juanito Itan Chico. Kag ang manami pagit sa tanan kay ang tanan nga mga co-workers namo nagaulog yon, labi na gid ang Guardia, ang CSI, ang mga janitorial, kag ang mga sa Terminal Operation Office. Guys, ang sanguna, sabi nyo masyado kabudlay sa akon nga sitwasyon kay wala ko sang obra, bisyo lang, sigarilyo. Pero sang ulihig, tagaan ko kay Guyanan nga maka-eskwela sa ALS. Amuna nga nakasulod ko di subong, ari na ko di subong sa New Bacolod Silay Airport. Kagi na pasalamatan ko gid na sa ALS. Si Rick Jan, mabuot ni siya nga tawo, mapisan, kag upod ko ni siya sa obra, hindi nakapasar ni siya sa ALS, muna nga nakasulod di siya, subong, sa janitorial, sa na-assign, mapisan gini siya nga tawo kag mano gini siya sa overtime kag mabuot gini nga tawo nga si Rick Jan. Guys, arita tigili subong sa Silay Public Maricon sa diin ipakita ko sa inyo ang akong nga obra sang wala pa ko ka eskwela sa ALS. Gani update nyo ko kay para makita niyo. Amo ni siya gali guys ang akon nga boss ang una sang gabaligya pa ko sang ila panakot ga deliver sa sulod ga retail tapos dako kini nga pasalamat ko sa iya kay nakabulig sa financial nga para makabulig man sa akon nga pamilya kani madamo gid salamat sa iya. Si Jan sa una dire na din nagbulig sa amon way sa katapos eskwela may lang nagabot ang ALS nakatapos sa eskwela dako gid nabulig sa amon naari sa amon negosyo nagabulig sa amon kay mama, nagdako gid pa pasalamat namon sa iya. Guys, ang obra ko tigili sa una, amo ang mag-booking sa mga panakot, halimbawa carrots, repolyo. Tapos tapos ko booking, makuha ko na sang ila orders, amo pag i-deliver ko na isa-isa. Pag tapos deliver, amo pag ang payments nila kisa ng cash on delivery, kisa ng sa pagkahapon na lang bayad. Si Rick Jan Conlo, isa ka ALS passer sa akon nga Billy Hergon CLC. Sang una, before siya nagsugod sa ALS, nakita ko gid nga isa siya katambay kag wala sang handom. Sang nakilala niya ang akon isa ka ALS passer kag naging asawa, na-inspire si Rick Jan nga magpadayon sa iya pag-eskwela. Sang siya nag-eskwela na sa ALS, nakita ko ang iya nga dedikasyon nga makatapos kag ang iya nga pagtinguha despite sang kabudlayon sa pagpangabuhi. Isa ako ka-proud ALS teacher ni Rick Jan tungod pagkatapos niya makatapos sa ALS, nakita ko ang maayo nga trabaho nga iya gid nakitaan kag sa subong nalipay gid ako mabalaan nga isa na siya ka empleyado sa airport
kag may maayo nga obra. Ina produkto sa alternative learning system nga akon gid ginapabugal bilang isa ka maestra. Mga abyan, ang akon inagyan bilang isa ka out of school youth nga malawig nag-usik sang tiyempo sa isa ka pamatuod nga ang alternative learning system ukon ALS isa ka dako nga bulig para matuman ang handom nga makabaton diploma kag makapakita sa mas mayo nga obra para sa masanag nga buwas damlag. Gani sa mga abyan ko diri sa syudad sang Silay nga hasta subong wala pa nakatapos ang ila pag-eskwela, hindi magduwa-duwa, magkadto sa mga barangay hall kag pangita ang maestro o kon maestra sang ALS. Join na!